बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। अली अमीन गंडापुर जो कि नहीं चाहते कि एजिटेशन हो सकता है उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात की हो कि जनाब कोई चीज़ मेहरबानी करें दे दें, ये तो मामला सीरियस हो गया है, हमारे सूबे में बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और इस बार तो मैं लीड भी नहीं कर रहा और ये भी उम्मीद ना रखें कि मैं कोई वारदात डाल सकूंगा। और वैसे भी बुशरा बीबी साहब ने क्लियर कर दिया कि अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान ने भी क्लियर कर दिया कि अली अमीन गंडापुर भी गिरफ्तार हो गया, तब भी ये एहतजाज फाइनल कॉल का कॉल ऑफ नहीं होगा। तो अच्छा, एक तो इसका अब आते हैं इसके दो मुमकिन तौर पे चीज़ें क्या होंगी। एक ये हो सकता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का कोई पैगाम लेकर गए हों और वो सख्त पैगाम हो, इमरान खान को सख्त पैगाम हो कि जनाब हम आपको बता रहे हैं अगर आपने 24 की कॉल वापस ना ली तो फिर आपके साथ ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, जो पिछले 2.5 साल में आपके साथ नहीं हुआ उससे भी बुरा सलूक करेंगे, लिहाजा आप ये कॉल वापस लें। हाँ, हम ये आपको कमिटमेंट देते हैं कि हम ये चीज़ें इतने अरसे में कर देंगे। जो कि पहले जो एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को जितनी भी ऑफर्स भेजी वो सब गैर हकीकत मंदाना थी। मसलन एस्टेब्लिशमेंट ने उनको ये पैगाम भेजा कि आपको हम अदालतों को इन्फ्लुएंस नहीं करते, चाबी वाले खिलौने जो जजेस हैं उनको नहीं लगाते और मेरिट पे आपको फैसले होने देते हैं और मेरिट पे आपके फैसले होंगे तो आप बाहर आ जाएंगे, लेकिन आप जो है वो आराम से जाके बनी गाला बैठ जाएं, जो भी आपने अपनी मसरूफियत जारी रखनी है रखें, लेकिन आप उस तरह से एजिटेशन की तरफ नहीं जाएंगे, पार्टी से उस तरह से एजिटेशन की कॉल नहीं देंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, हुकूमत को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो शहबाज शरीफ फॉर्म 47 वाले को आप नौकरी पे बरकरार रहने देंगे और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 2 साल आप इस हुकूमत को चलने देंगे, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे और फिर शायद हम जो है वो तकरीबन कोई 3 साल मुकम्मल इस हुकूमत के करवा के और हम इलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन 2 साल आप मुकम्मल तौर पर खामोश रहेंगे। अब इस पर तो इमरान खान कभी नहीं मानेगा। फिर कुछ और जो साफ़ी खबरें देते हैं कि इमरान खान को कहा गया कि बाहर चले जाएं, बाहर उसने बिल्कुल भी नहीं जाना। तो एक तो ये हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई सख्त पैगाम इमरान खान को भिजवाया हो, एक तो ये हो सकता है क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने वहाँ पे गुफ्तगू नहीं की, वो वहाँ से निकल आए और आज एपिक्स कमेटी का इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। कल एपिक्स कमेटी का इजलास होना था, कल वो इजलास आज के लिए मुलतवी हुआ था। कल शहबाज शरीफ को बताया गया था तबीयत नासाज है, लेकिन तबीयत उनकी कोई नासाज नहीं थी। मेहताब हैदर साहब ने खबर दी कि उन्होंने कल FPR के हवाले से एक मीटिंग को चेयर किया। तो एक तो ये हो सकता है मुमकिन तौर पे। दूसरा ये हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट अब हीट महसूस कर रही हो, जो इंटरनेशनल एक दबाव आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, UK से, US से, और जो बाइडन चला गया है, जिनको नून लीग वाले कहते थे कि हमारे अबू हैं और अमेरिका हमारा बाप है और हम जो है वो अगर कुछ इधर उधर उनके खिलाफ वर्जी करेंगे तो वो वेंटिलेटर बंद कर देंगे और हम वैसे देखो हम मर जाएंगे। तो अब जो बाइडन तो रहा नहीं है, वो तो मुंतकिली इक़्तिदार हो रही है, ट्रम्प जीत चुके हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट को एक महसूस हो रहा हो कि अब इंटरनेशनली दबाव बढ़ता चला जा रहा है और देखना आप तहरीक इंसाफ 24 को पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज करने जा रही है। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जिस तरह से ट्रंप की कैंपेन में अपना किरदार अदा किया, ट्रंप की फैमिली तक उनकी एक्सेस है, वो ये दावे कर रहे हैं कि ट्रंप की फैमिली ने और ट्रंप ने कहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर जबर, फस्तायत और बर्बरियत जो जारी है इसको वो सपोर्ट नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि इंसानी हकूक़ की पामालियाँ ना की जाएँ। जिस तरह से अभी कांग्रेस के 54 मेंबरान का एक ख़त सामने आया और उस ख़त पे दफ्तर ख़ारजा ने खबर दी साले ज़ाफ़र को, साले ज़ाफ़र ने खबर लगा दी, उस पे दफ्तर ख़ारजा फिर अगले दिन मुकर गया। उन्होंने कहा जी घटिया आदमी है ये, झूठ बोला है इसने, साले ज़ाफ़र ने, और ख़ुद ही भाग गया फ़ॉरेन ऑफिस अपने बयान से। तो इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल जो चीज़ें हो रही हैं उसकी एक हीट तो लगता है कि महसूस हो रही है। फिर जो इसकी ट्रंप की जो पुतिन के साथ एक तल्लुक़ है और पुतिन जो है उसको पता है कि इमरान खान साहब को किस बात की सज़ा दी गई कि उन्होंने जो रशिया का विज़िट किया था उसको इस्तेमाल किया गया कि इमरान खान रशिया चला गया, हमने उसको बड़ा रोका है, अमेरिका को भी बताया गया कि फिर भी चला गया। तो ये चीज़ें हैं। तो अब ये भी हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो रहा हो कि इंटरनेशनली भी मुश्किलात बढ़ रही हैं और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी 24 को एहतजाज करने जा रहे हैं। फिर एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने जो कि यहाँ पे इतलात हुकूमत के एक सोर्स ने बताया है कि इनको ये इतला मौसूल हुई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो 50 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस या इंपॉर्टेंट फोरम्स जो हैं उनकी एक लिस्ट बना रहे हैं और हुकूमत ये दावा कर रही है कि तहरीक इंसाफ 1 लाख ईमेल्स उन 50 फोरम्स को करवाएगी। तो ये आप देखें ना, ये हुकूमत इस वक्त ज़ाहिर है जो मर्ज़ी ओपन मतलब कैमरे पे जो मर्ज़ी कहे, ओपनली जो मर्ज़ी कहे, लेकिन अंदर से इनको खौफ है जब हुकूमत खुद ये बता रही है ऑफ कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड कि जनाब PTI 50 इंटरनेशनल फोरम्स को 1 लाख ईमेल्स करने जा रही है। तो ये ज़ाहिर है इनके लिए परेशान कुन तो है कि अब नून लीग जिनको अब्बू कहती थी वो तो जो बाइडन तो रहे नहीं है,
تو وہ رہے نہیں ہیں. تو اب جو بھی انٹرنیشنلی چیز ہوگی تو اس کا ایک پریشر ہوگا امریکہ کے اوپر اور امریکی اداروں کے اوپر. تو یہ اس لیے ایک یہ پریشانی ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف انٹرنیشنل پریشر بھی محسوس ہو رہا ہو, دوسری طرف یہ بھی نظر آ رہا ہو کہ ملک کے اندر انسرٹینٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر نون لیگ کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ کل جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ پہ بہت سنگین الزام لگایا میاں جاوید لطیف نے, جس کو ابھی تک ریجیکٹ نہیں کیا, نگلیکٹ نہیں کیا, اس کی تردید نہیں آئی اسٹیبلشمنٹ سے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی دم خم ہے جاوید لطیف کی بات میں, جس کو اسٹیبلشمنٹ بھی اس کی تردید نہیں کر پا رہی. پھر مریم نواز کے حوالے سے فیصل واٹر نے بتایا کہ چائنا ان کے بیان سے ناراض ہے. پھر آئی ایم ایف کو جو 2 تحفظات تھے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام خطرے میں پڑ گیا, وہ دونوں پنجاب سے ریلیٹڈ تھے کہ پنجاب سرپلس میں نہیں تھا, خسارے میں تھا, پھر 2 نمبری کر کے اور سرپلس میں کیا گیا. دوسرا کوئی انہوں نے انویسٹمنٹ کیے پیسے یو اے ای میں پنجاب نے, وہ سارے معاملات ہیں. پھر سہیل بڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ سوچ ہے کہ نون لیگ نہ پولیٹیکل نیریٹو بنا پا رہی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ کر پا رہی ہے, یہ چیزیں ہیں. پھر نون لیگ کے اپنے اندر جو اختلافات ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر ظاہر ہے عمران خان ہر آنے والے دن کے ساتھ پاپولر ہو رہے ہیں, پاکستان کے اندر انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے, لوگوں میں گھٹن بڑھ رہی ہے, نفرت بڑھ رہی ہے. تو باوجود اس کے کہ عدلیہ فتح کر لی گئی ہے یحییٰ افریدی صاحب کو لگا کے, من پسند جج کو لگا کے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج کل باہر یہ دعوے کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. اور قاضی فائز عیسیٰ سورسز یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہیں یو کے میں یہ بات کی ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ میں رابطے میں ہوں, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بات یو کے میں کی ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کو میں نے بنوایا ہے, اور یہ میرا انتخاب تھے, اور میں نے ہی منصور علی شاہ اور منیب اختر کو آؤٹ کروایا ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب فخر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں ان کو میں نے لگوایا ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ یہ دعویٰ کر رہے ہیں باہر بیٹھ کر, جو سورسز بتا رہے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب میری لیگیسی لے کے چلیں گے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے یحییٰ افریدی کے دور میں مجھ سے زیادہ, میرے دور سے زیادہ مشکلات ہوں گی. یہ قاضی فائز عیسیٰ باہر کہتے پھر رہے ہیں, اور بڑے خوش ہو کے بتا رہے ہیں کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں چلا گیا ہوں تو اس کے لیے آسانی ہو جائیں گی, یحییٰ افریدی اس کو بتائے گا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا. تو یہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کہتے پھر رہے ہیں تو ظاہر ہے ابھی تک تو پھر یحییٰ افریدی صاحب ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس سے قاضی فائز عیسیٰ کی بات کی تصدیق ہو رہی ہے. تو یہ اب ہے آج اس حوالے سے. اب جو ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں پتہ چلے گا. حکومت ایک پینک میں بھی ہے, دباؤ میں بھی ہے. ابھی انہوں نے پولیس منگوا رہے ہیں پنجاب سے, ہزارہ پولیس والے, لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ پولیس بھی اب 70-80% پولیس جو ہے وہ نہیں لڑتی, نہتے لوگوں پہ تشدد نہیں کرتی. پولیس والے بھی ڈسٹرب ہیں, پولیس والے پریشان ہیں, اور پولیس والے اب یہ انکشاف کر رہے ہیں. ہمارے ایک جرنلسٹ دوست نے یہ ٹویٹس کیے کہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی وردیوں میں ہم نہیں ہوتے, وہ کوئی اور ہوتا ہے, اور ہم اپنے نہتے لوگوں پہ تشدد نہیں کرنا چاہتے. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.